So hey guys, this is Niyatul and welcome back to the another gaming video highlight. अंग्रेजी आज का गेम प्ले वीडियो, मतलब ये गेम तो ऑलमोस्ट बचपन में सभी ने खेला होगा, बहुत ही फेमस गेम है। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। तो वो गेमिंग वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ तो आपको अब एक से एक गेम प्ले देखने को मिलेंगे और अलग अलग गेम की। इससे पहले मैंने खेला था ड्रैगन बॉल जी, इस बार खेला है थंबनेल देखकर समझ जाओ। ठीक है गाइज, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी पनौती के साथ। Martial law. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. KO. You win. Round 2. Fight. You win. Get ready for the next battle. Fight. Round 2. Fight. KO. You win. Get ready for the next battle. Get your cameras ready, folks. This ain't gonna last long. Round 1. Fight. You win. Round 2. Fight. KO. You win. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. KO. You win. Round 2. Fight. KO. You lose. Final round.